ماشین ناوزیمو BMW سالش چند؟ سال 85 سالش 85 موتور ژیگولی موتور ژیگولی بوده گاز بنزین خدمات 100% گارانتیش خطی این داخلی سالانه ماشین چارتکی коробка механик пробега 354,000 километр چند پول گوساسی؟ اینا شده 13,500 سومون نرخ ماشین نرخ ماشین ارزون 13,500 سومون چون تا داره پولش 13,500 سومون نرخ ماشین می باشه ارزون فروش 991 86 86 نمبر تلفنم تخص موتر دین گذشتگی 1 سال 12 ماه تخص موترش های نرخ ماشین 13,500 سومون تخص موتر 1 سال نشه 13,500 سومون جای شدهش ماشین نوبتی ما اوپل خیجبک سالش 92 حالتی بالون 60%. коробка механик LCD плеер печка кондиционерош кор мекунад пробегаш 251,000 километр ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин ин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6 прахсой сӯзишвори газ бензин газаш таблике расход чанде расход 10-90 километр мегардад нархи чанд пул гузофти нархи мошин 23,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 911 92 91 92 911 92 91 ماشین نوبتی ما اوپل خیجبک سالش 96 حالتی بالون 70%. коробка механик CD плеер кондиционер печкавош кор мекунад пробегаш 202,000 километр мани ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6 прахсой сӯзишвори газ бензин газашам прахсой расходаш чанде расход 10-100 километр мегардад ёдовар мешавем техас мотори 1 соли наша нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 886 87 98 92 886 87 98 ماشین نوبتی ما اوپل خیجبک سالش 96 حالتی بالون 50%. коробка механик LCD плеер кондиционер печкавош кор мекунад пробегаш 284,000 километр
این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. Motor 1.6 prasoy, svedjvory gaz benzin, gazash tabletke, расходаш дата 90 сахта мегардад. нархи мошин 31000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 977 73 19 92 977 73 19. ماشین نوبتی ما Opel Vectra. سالش 90. حالتی بالون 70%. коробка механик, магнитофон, печкаш кор мекунад. пробегаш 181000 км. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.6 prasoy, svedjvory gaz benzin, gazash kolbasni. расходаш ам? расходаш 10 сахта мегардад. нархи мошин 25000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 862 1902 92 862 1902. ماشین نوبتی ما Opel Hatchback. سالش 96. حالتی بالون 60%. коробка автомат, CD player, کنسنر پچکاش کار میکنه. пробегаш 95000 километр. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 svedjvory benzin. ماشین داخلی شهر بگشتگی. нархи ماشین 42000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 929 90 20 92 929 90 20. ماشین نوبتی ما BMW پتیارکا Caravan. سالش 2019. X-Drive. ما ماشین همه نوارا داشتیم. پробегаш 22000 километр. климат контрол, автопилот, мультирол.
همه نورات های آدیدش ها حال نورات oynamışam 2019. این saloni qafoi moshin. Salonno koja. Ha, X-Drive. Motor se دیزل X-Drive нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешаванд. Телефон барои маълумот 92 771 7000 92 771 7000. мошин навбати мо Opel Caravan солаи 95 техас мотори 1 соли нашай. коробка механик, CD плеер, консонер печкааш кор мекунанд. пробегаш 379000 километр. این салони пеши мошин. این салони қафои мошин.